चारिआडे जितेबाला ओडिशावासी इलेक्ट्रिक पोलटा को सीधा करिया आंध्र प्रदेश उपरे अपेक्षा करिथिले जितेबाला एरसमार लोक माने पुरुणा लुगापटा आनी भारत देश सुतुथिले सेतबळे नवीन पटनायक ओडिशार दायित्व नेइथिला ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷରେ ଓଡିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିଚାଳନା ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡିଶା ପରିଗଣିତ ହେଲା। ଆଜି ଏ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛ, ଆଜି ଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛ, ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଦାନ। ଭୁଲି ଯାଅନା प्रश्न करना जो मां माने चुली मुंडे बसुथिले से मां माने घर चलिया ପାଇଁ दायित्व नेले तमे पुरुष माने ताकू कहलो ग्रुप डकाणी दे घर चले व्यवहार दे ये होती नवीन पट्टनायक शासन। तेणु सेकथा नुहे जेतेबेले तम नेता को पचारिबो तम मुख्यमंत्री की कहबो ओ संगे